Menjua-jua manbanta kerina senina dengan tunai bas gelar Kristus icapa pe kita ringan malam mateta kalangate Tuhan narukan kita kubas waris sesendah sekita kubas minggu pasion si pelimaken si gelari minggu letare teridalah kemuliaan Tuhan kuna tanggal 15 Maret tahun 2026 ope kita ngoge kata dibatas sejadi palas renungan tak mari ras kita lebih retoto si pindo kepentar man Tuhan toto kita. Terpujilah gelar doa Bapa si tetap kuasa ibas kegeluhan kami. Kuasandu tangkas terida tiap kami medak pagi-pagi. Ija Tuhan mulihi mereka gagasi baru man kami. Ajari kami natap kemuliaan doa berbagai-bagai pengalaman geluh kami. Si isaksikan arah katandu si badia si kentisik nari iyoge dengan irenungkan kami. Emakang rana dege kam o Tuhan sebab kami go sikap lako dengkakan kam ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Mari sioge kata dibata si jadi palas renungan ta ibuat ibas Injil Yohanes bindu siwa ayat si pemena seku ayat 10:2 kata na bagenda. Ipapalam Yesus sekala si pentang tubuh nanari. Asum Yesus ardalan, idana sekala si inggo pentang tubuh nanari. Nungkun ajar-ajar nanina, o guru, dosa ise ngerwansa maka ia pentang tubuh nanari. Dosana ta dosa orang tuana. Arjabab Yesus, ia pentang labor kita kendosana. Bagi pelabor kita kendosa orang tuana. Tapi gela terida kuasa dibatai bas geluhna. Kita harus dahi kendahin sinuruh aku. Sangat terang dengawari. Sebab reme gelap. Jana paksa si ise pela ngasup erdahin. Asum aku ibas doni enda. Aku mau terang doni. Kencai katakan Yesus si enda. Iciduri na tanah. Ya dok na tanah ras cidur na cenari idampel kena tanah kumata kalak si pentang dai. Kenca bagai nina Yesus manbana. To erduhap kam ku kolam Siloam. Ibas cakap heber Siloam ertina isuruh. Makalau si pentang erduhap. Jana asum ia remulihkan ngor pengidah matana. Cenari nungkun teman nasi sada kesain. Bagepe si megati ngida ia mindo-mindo nina. Ma iya kin si biasa kundul mindo-mindo wei. Piga-piga kalak ngata kenca. Iya ma. Tapi lit kape si ngata kenca. Lang, labo iya. Tapi seri rupa neras. Singgor pengida ngaku nina. Aku masih biasa mindo-mindo makai sungkun kalak dai iya nina. Kuga maka kam enggo pengidah. Arjabab ia. Si igelari Yesus arbahanca aku enggo pengidah. Iciduri na tane i aduk na tane ras cidurna jenari idampel kena ku matangku. Kenca bagai nina to arduhap kam ku kolam Siloam. Makalaos aku kuce. Cina kenca aku arduhap. Minter pengidah matangku. Nungkun kakala ndai. Ija dage iya. Arjabab ia. Lakota. Sejenda kata dibata si seman banta. Alu tema terida min kuasa dibata. Senina dengan tunai bas gelar Kristus. Apai kam pernah kena musibah. Entape mungkin pinakit si parah. Apai kam si pernah kena musibah. Tapi pinakit si parah. Adingidah kala kena musibah tapi pinakit si parah pernah talang. Kekalin Tuhan ibas dua situasi enda tupung ikenai musibah tapi pinakit parah entape ngidah kala si bagai pernah ngetalang tura penungkunan ibas pusundu kaingit dosangku kaingit dosana.
pernah talang. Lit sada cerita sekali jadi sada jabu terkena musibah. Jenari kena penyakit si parah ka anggota jabu Ija tupung jabu erdalan mentasi dalan si biasa bentasina. Mulih na itiga nari menuju rumahna. Rempet kap dumbula tembok rumah kalak. Idumpang na iya sama kamate anak-anak na si kitik dengar. Jenari kenca musibah lakan dekasa sakit masinande. Ngoper tambar kujah kuje lama malam. Canah lasa dengan capin nakit ni. Tah kai deba. Nina jelma sinteram natap sa. Kailat dosa na siya nuay. Maka bagay kalpergeluh na nina. Kagalintuhan penungkunan si bagay, magatikal nga turah bas pusuh ta. Engkay, banci jadir kiteken, lakri akal ta, uga makabagay. Banci kar kiteken, murahan kin menghakimi, asangken, ngukuri kay dage sura-sura di bata. Makatupong lit perbeben simberat ibas geluh ta. Entah sakit pinakit, sila malam-malam, kugange arus na sikap ta. Marilajar kita lebih arah nat serenungan ta sekalida. Pala serenungan ta enda, nurikan karena Yesus si paksana ardalan, arat dalan-dalan i Jerusalem, radukan rasa jar-jarna. Senari idana melit ije sekala dilaki si pentang tubuh nanari. Buta sejak lahir. Konteks napa sasiei ibas tradisi kalak Yahudi kini seran tapi pinakit ras kondisi-kondisi sila bagi ukur magati kal ihubungkan ras dosa. Entah dosa turunan ya arah nini-nina, arah orang tuana. Entah bancikang dosa pribadi. Makana penungkunan ajar-ajar man Yesus bagay nina. Dosa senge maka ia pentang tubuh nanari. Iya ta orang tuana. Nina. Ate namata senge si salah. Tapi jawaban Yesus ngeruntuhkan pola pikir sindaram-darami senge si salah. Nina Yesus labo dosana. Tapi dosa orang tuana. Tapi gelah teridah kuasa di bata, erdahini bas geluhna. Kekalian Tuhan, jawaban Yesus eda ertujun guna mengubah cara rukur pada umumna pak sasi. Adi jelma sinteram fokus yang darami penyebab kinesran Yesus fokus kubas pendahin di bata. Makana kenca bagay Yesus arjabab ipapalam na makalak pentang day. Tapi ope si lit magkalimat si manari si ibelaskan Tuhan Yesus makanina. Kita harus dahin sinuro aku sangat terang wari. Sabab magelap janapak sa si sepelangasok ardahin. Kekalian Tuhan kata terang wari ras gelap bahasa simbol. Bahasa simbol merujuk ku waktu tapi kesempatan. Terang wari bahasa Indonesia siang ya. Tupung siang. Nuduhkan waktu tapi kesempatan silit gunandahikan kai si perintahkan Tuhan. Ya. Tupung erkesah dengar, tupung lit dengar kesempatan, tupung lit dengar kekeh. Janah gelap merujuk ku waktu singgo berakhir. Baca si terjemahkan ya lanai kesah bagilah mate. Melanai banci lit kesempatan. Sangawari penghakiman. Ya. Lanai bancir kaip gelap maka arah kalimat na si Tuhan Tuhan Yesus sedang menegur murid-muridnya untuk memikirkan dan mengerjakan yang baik sesuai kehendak Tuhan. Olah sibuk menghakimi. Olah sibuk naram-darami isenge si salah. Tapi ukurkan
maka lit rencana Tuhan, siate Tuhan isah kena. Cenari nandangi kala si pentang dai, ita makan Yesus metanah, singgo iaduk naras tidur na kumata kala pentang dai. Mungkin adi si ukuri lah masuk akal tangkai maka bagai perbanan Tuhan Yesus. Adi tama metanah kumata merah pentang na teta. Secara manusiawi. Tapi Yesus ngelakukan si guna mendobrak cara rukur manusiawi. Ya. Manusia rusurkel merasa paling tahu, bahkan sok tahu. Dengan si menganggap diri benar. Maka tanah ipake Yesus nuduhkan maka tanah hepe bansi jadi alat Tuhan pepalem. Ya. Tanah hepe bansi jadi tambar. Bahan si sederhana. Ibas tan Tuhan jadi luar biasa. Senari laka bias terjang bagai. Isuruh Yesus ka kalak pentang dai erduhap ku kolam Siloam. Engkai. Kurang kin kuasa Yesus guna papalemsa. Erkuasa kin kolam Siloam maka isuruh Yesus kalak pentang dai kujay erduhap. Tentu lang. Labo ban kurang kuasa Yesus, labo ka ban erkuasa kolam Siloam tapi ate Yesus ngidah kepatuhan kalak pentangi. Man kalak sila pentang matana, erdalan ku kolam Siloam, loka na mesra. Tapi man kalak si pentang tentu butuh perjuangan. Maka arah perjuangan na menuju kolam Siloam endama teridah ketaatan na. Sebab dari ketaatanlah terjadi mujizat. Maka kencang gor pengidah matana. Idah kala iya. Nungkun teman na sada kesain. Si magating idah iya mindo-mindo. Deba nandai iya denga. Deba lanai. Tapi ijay arjabab kalak pentang ya. Singgor pengidah matana. Aku masih biasa mindo-mindo nina. Jenari ersaksi ia, maka Yesus arbanca ia enggo bancir pengidah. Itu ri kenakaman jalma sinteram uga kuasa Yesus ardahin ibas ia. Maka isungkun kalak dai ia, ijadage ia. Jawabna lakut. Kekalian Tuhan kai dage persingat man bata. Ibas minggu pasyon si pelimakan enda arpalaskan kata di bata Senina dengan Tuhan ibas gelar Kristus, ara palas renungan tak indah. Kita isingatkan, maka ibas kerina keadaan sila bagi ukur. Litkap surah-surah Tuhan, siate nai pesahna. Kenti si iajak kami kita guna nginget-nginget piga-piga cerita ibas pustaka si badia Apai kam si nginget kisah karena Yesus mereman lebih 5.000 kalak. Kai dagingan capangan na. 5 roti ras 2 ikan. Tapi arah 5 roti ras 2 ikan banci keri naman sebesur. Bahkan lika ibana 10.2 sumpit. Banci syogi Matius 10.4 ayat 10 telu suku ayat 20 sada. Lika kisah karena jelma si bagi raksasa. Goliat gelarna. Ia mbula hanya alus sada batu. Pas kena perdempa kena. Ibahan Daud, sinari mate ia, tanpa pedang, tanpa lembing, tanpa tombak, talu ia ibahan Daud. Banci siyoge basada Samuel 10 pitu ayat 40 sada seku ayat 50. Ngatakan sama ka arah hal-hal si sederhana tangkas teridah kuasa Tuhan. Maka pemikiran-pemikiran bagi ajar-ajar Tuhan Yesus ndai harus diubah. Ula fokus ngukuri kai medosangku. Apa kata pengidah kinesran kala sibuk kita menghakimi kala Ingat, melalui penderitaan kuasa Tuhan teridah kahap. Jadi tepung lit kinesran, tepung lit perbebensin berat lah pada sibuk daram-darami salah isengi. Tapi fokuslah kubas kai nge rancangan di bata. Di bata ngasup cidahkan kemuliaan nabas keadaan si kugape.
Makarti malah Tuhan pasti sidahkan kuasana. Jenari selanjutnya arah perjumpaan Yesus. Ras kala pentang indandai. Kita pe isingatkan makalit ulih perjumpaan Tantun teram jalma naksikan kesarian kala pentang Uga iya mindo-mindo gunan cukupkan keperluan. Tapi lah bulit kaipe ibahan kalak. Sedangkan Yesus, jumpa ras Tuhan Yesus mengubah geluh na. Kala pentang si tubuh na narikin pe enggo laar pangida. Ngom cukup deka iya lar pangida. Sekali saja jumpa ya ras Tuhan Yesus berubah geluh na. Matana enggo ar pangida. Sama tentu berubah kange kebiasaan geluh na kulebay wari. Ya. Soalnya mungkin nari ya mindo-mindo. Adi matana ngor pangida. Maka respon pertama kala endai kanca ar pangida. Ia ersaksi. La ia sini tupung terem kalak menduga-duga. Ia ngetalang. La ia sini. Katakan na aku enda. Sinari turikan na maka Yesus sir kuasa. Ngorbahan matana ar pangida. Kekalian Tuhan. Mungkin lapiga kita bagi kalak pentang enda. Mengalami buta secara fisik. Tapi enterem ka ngekalak singgo ngaku man Tuhan. Mengalami pentang secara kini teken. Semaka bas ngalaken kini seran. Sibuk darami solusi praktis. Deba kape gelap mata nekat bunuh diri. Deba ka munuh kalak pepangia. Deba ngerampok pepang. Nokohi. Balas dendaman kalak si pernarban sakit hati penggit. Ras solusi-solusi praktis di depan. Arbahanca kita semakin gelap. Dauh ras Tuhan. Tapi kala singgo mengalami perjumpaan ras Tuhan Yesus secara rohani. Lanai bobage. Perjumpaan ras Tuhan Yesus mabai kala site repentarna. Semakin bijaksana menyikapi masalah. Lebih sabar ras meganggang ni mai waktu Tuhan. Dengan la ia sibuk ndarami alasan tupung erban salah. Kekalian Tuhan. Endam jadi cerminta sekali. Gopi 30 tahun kita jadi kalak Kristen. Cenari menarik kel uga cara Yesus pepalem kalak si pentang. Ibahan na malumpur ibas tanah nari. Cenari tamakan na kumata kalak Kanca siya isuruh na kaerduhap ku kolam Siloam. Bagi dibatan jadikan manusia, ibas abu tanah nari, bagaimana Yesus jadikan mata kalak pentang dai, pengida. Enda nuduhkan maka kuasa dibata let ibas Yesus. Sebab Yesus kin wujud dibata idoni. Maka nanina Yesus bas ayat 5, asum aku ibas doni, aku mau terang doni. Ija ian cidahkan identitas na manjal masin terem. Maka ia kap terang mandoni si gelap Terang. Lah saja bukakan mata si gelap secara jasmani. Tapi pembukakan mata kini tekan si gelap. Gelah nandai di bata. Maka mari si renungkan. Nggo 3 tahun ngay kita jadi kalak Kristen. Nggo 3 tahun kita ku gereja. Nggo 30 tahun kita aktif pas pelayanan. Pertanyaan guna si renungkan. Nggo nge mata kini tekenta terang. Guna ngidah kuasa Tuhan erdahin bas geluta. Dengan nemani kita erdalan mentasi wari kuwari. Nggo nge si cidahkan kepatuhan taku Tuhan. Subuh arah kerehan taku perpulungan. Bagaimana arah kita melayani. Lid ngekalak Kristen. Wari minggu pelo ingat na ku gereja. Kundul ngencayat ilebe-lebe rumahna. Deba sita-sita ngenca masui kulana. Eka jadi alasan na laku gereja. Deba kanggo ka center-center na iseng pagi kot bahe. Tena. Adisianu la padah ku gereja ni naka. Deba serayan Tuhan iya. Reh sermon pemalas.
Tapi tu pun pemilihan ki rumah hina ke rumah perpulungan sambil maba beras ras minyak goreng gelah idah ya menghuli jenari pilih kalak. Tapi ndahi kendahin nasi sederhana saja. Sermon pemalas. Ban-ban na alasan na. Dahin kumbuay nina. Anak-anak lalit teman na rumah nina. Sianu lahar bancalanete kureh nina. Rasi deban na alasan. Kala sigo terbuka mata kini terkena. Lanai bo ia fokus ku hal-hal si teridah mata jasmanina. Tapi ia fokus ku Tuhan. Ugame pagi aku pertang jawab kendahinku ku Tuhan. Bagi. Maka mari si cidakan kepada Tuhan ta. Benakan lebih arah kegiatan si sederhana si kitikna. Renungan harian ibas jabuta. Adi ay saja pelenga kita tamat. Mari. Belajar lebih kita patuh. Renungan harian. 5 menit kel perugi siakap guna Tuhan. Enggo kita sakit jiwa. Maka adinggo silatih dirita guna patuh. Tiap-tiap hari lah kita lupa. Erto terus ngerenungkan kata di bata. Ijenari mo tergejap man banta. Maka ibas perdalanan kini tekenta. Kita terus ipabayak di bata alu erbagai-bagai pengalaman. Si mabay kita rah bagas na nandai iya kap Tuhan sir kuasa. Bas minggu letare enda. Sirtina teridah. Kita iaju gunang gejapkan kuasa Tuhan. Gunang ngidah kuasa Tuhan. Si mabay kita kubas pemulihan. Ibas erbagai-bagai kinesran ras kepicetan ukur nari. Bagi sinanami bangsa Israel tupong bas situasi pemulihan pasca pembuangan Ibabel. Si jadi ogenta Mkap Jesaya 54 ayat 10 sada suku ayat 10 pitu. Bagai kencamulih bangsa kukutana tetap nama kutana lanai bagi kutana sinai. Yang gelo tengah-tengah reruntuhan. Sana tempat-tempat lanai si manarapan kanibas ingan nenari. Kuta si medungu. Tapi justru ijay mo dibatar padan. Paturah pengarapan na mulihi. Maka nina dibata. Kupan tekika kamulihi. Ibabo batu sapir si maharga. Nuduhkan maka dibata pagi si pekena ras ngangkat kencaka mulihi. Maka labo perlu latih ukur bangsa lakabo perlu latih iyang bangun mulihi kutana Sebab dibata alu kuasana ngasup memulihkan. Ras mereka man bangsa na kemuliaan simbaru. Janar padan kap dibata nina lalit senjata si banci nakitikam. Lalit senjata si banci nakiti bangsa na nuduhkan maka dibata sir kuasa namani bangsa lahanya baswari tapi seku masa depan na dibata tetap jadi pembela man bangsa senari berikan nama kemenangan. Jadi kekeliling Tuhan ibas reruntuhan nari dibata nuduhkan kuasana singasup memulihkan keadaan bangsana. Dagemarilah jadikan kata dibata bas minggu enda mabay kita ngenen perdalinan geluhta alu cara si berbeda. Kugatuhan kideka enda nemani kita nampati kita ras pengasup kita dalani kinesranta. Fokuslah kujay saja. Pakelah mata kini tekenta guna ngidah perbahanan di bata si tetap namani geluhta. Bicara denga pe pergumulan si lenga terdungi telah di bata ngasup ngubahkan gelap jadi terang. Kelengkap ate di bata mankala si malang bahana. Tuhan pengasup kita dalam kata-katana. Amin. Mari ras kita toto kita.
O Tuhan diwata Bapa kami, Bapa sir kuasa ibas geluh kami. Kuasandu la pernah ngadi erdahin ibas geluh kami. Mabai kami guna terus gejapkan kelang atendu. Mabai kami selamat ibas berbagai-bagai tantangan percobaan. Mabai kami reh ngasupna ngalakan berbagai-bagai kinisran. Bujur o Tuhan, dengan sampati tetap kami Bapa. Arah kesandu sibadia silit ibas kami. Patetap ukur kami dalani wari-wari geluk enda. Dengan bahandulah min terang mata kini tekan kami. Ngidah kuasandu si namani kami tiap-tiap wari. Ukama kami pengendes Tuhan. Kunandalankan katandu pengasup dagi kami. Ibas gelar Kristus kami ertoto. Amin. Maju aman bantah krina Tuhan si masu-masu.